Hi guys, ayun, pupunta na kami sa event. Yan, naka-ready na lahat ng ano. Yan. Yan, yung tabla, yung mga speaker. Yan lahat. So ready na. So yun guys, may na lang ulit. Biyahe na kami. Okay guys, dito kami. Napaaga kami ngayon kasi isa-set up namin yung ano, gamit. So 2:08 pa lang ng hapon. So ito yung venue. Ito guys. So guys, mamaya na lang ulit. Okay guys, update. So ayun, na ano na nga namin, na set up na namin doon. So tinetest pa ngayon yung sina-soundcheck pa namin yung ano. Yan. System right now or it doesn't have? I'm looking now. No, but doesn't have here. So wala pa yung mga food guys. Mamaya pa yan. So mamaya. So guys, unti-unti na. Kasi mag-start mamaya ng ano. Mamayang 7. So guys, yun, maya lang start na. So update na lang ulit namin. So yun guys, ako lang Pinoy dito. Tayo nagmamanage nito. Yan ang mixer. Tapos dito yung ano ko, brother-in-law ko. Siya yung ano nito. Siya dito, place niya to. Tapos andun yung dito yung drums, electric drums to. So doon yung tabla. Tapos doon yung isang harmonium. Yan. So, yan guys. Yan sila. Unti-unti na. I-feel muna natin yung feeling na nandito sa stage. So maraming manunod sa'yo. So nandun pa yung ano mamaya yung pagkain doon. Yan. So yan guys. بولی جان سنیز شروع میکنه چند تا خانواده بسیار رو شاید بشناسین بولی جان مکتب احمد علی جان تقییم میکنه مرتون بسیار چند تا غزل که بسیار مقبول و مرتون میخوام و بخیر و خصوصا میریم پیش تشکر از اومدن کنید. So yun guys, balik na tayo sa loob. So naubos ko na naman isang tubig. So tapon lang natin dito sa basura. So ayun na yung ano. Balik na tayo sa loob. Inayala ko lang kaibigan natin. Shut down. So hindi ko na ano ito kasi minsan lang naman. What's that? Oh shoot. You're not driving, right? Yeah, I'm not driving. Okay. Oh, it's empty? Yeah. Okay. No, this is. Are you videotaping me? No, it's okay, it's okay. I'm just... Here. It's already... No. You want me to mix it? Yeah. Okay, guys. Oh, that's a lot, Brad. That's a... shit. Enjoy your life Sorry, guys, America. Vodka. What's up, guys? Drinking some vodka with Mr. Jim over here. Oh, shit. Look. Cheers. That's good, man. I told you. There's no way you're in there fucking not drinking shit. What the fuck is this? Look. Everyone's fucking coming out and drinking. Oh.
know that. Because this is my first time like this. You haven't drank in your life? No, I did, but vodka na hinalo sa ano? Sa Red Bull. Whatever he said, vodka inside of the Red Bull. Yep. Yeah. It's yours? No. तूने कहा था हमसे नहीं रोनेंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले हैं ऐसे बना छूटेंगे कभी मेरी आँखों में बीती है शाम जोर दिया है क्या बात है भाई, क्या गाना गाया। Jim? Maybe later, bro. Lagi salata na wala chito sai que doktor sai para ma doktor sai neyaz doktor e mesmo bagici amira Salata kira yada Muhammad ko salata baca mom bigiro. era bom salata kira lola mikir Gost maksud yada nara magra. Lola Canitias. सब्जी का तो गोश्त Sorry, brother. Come. Thank you, Jim. Du, was gab's noch nicht mehr? Die noch Ricker, das ist gut. Nee, pues ni
So yun guys, uwi na. Ayan, basahan na yung ano. Ayan. Hamog. So yun guys, thank you sa panonood. Baka hindi na ako mag-outro sa bahay. Dito na lang. So yun, thank you sa panonood. Guys, maraming salamat sa ano. Malapit na tayo mag 1K guys. Maraming salamat sa ano, sa mga nag-subscribe, sa mga bago diyan. Yun, thank you, welcome sa ano ko. Welcome sa channel natin, no. So yan, thank you sa panonood. Thank you sa pag-subscribe. Thank you sa pag-like sa mga nandyan. Yan. So ayun, maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog. Peace out. Jeremy, yeah. Jeremy, yeah. Next time, yeah, Nice meeting you, man. man.